امروز 25 فوریه است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع صحبت میکنیم. توجیکستان چهره میاندیشد. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید هنوز هم امکان زیر نظارت درآوردن کرونا ویروس وجود دارد. وزیران کارهای خارجی توجیکستان و روسیه بهبود شرایط مهاجران توجیک را بحث کردند، ولی نزدیکان محبوسان توجیک از شکنجه عزیزانشان در زندانهای کشور شکایت میکنند. جانشان سیر شدند. کارگران همون زندان محبوس اینا را غم میدادند. جان بزارشان به همین حال خودشان رسوندند. نامشان را دیدند و خودشان را نه. لولی‌های توجیکستان میگویند برای آوازدهی به انتخابات میروند، ولی درباره نامزدها چیزی نمیدانند. درباره حزب‌ها که هیچ نمیدونیم که چی کدام حزب چه که شب نمیدونیم. گسترش کرونا ویروس در ایران و کره جنوبی و راه یافتن آن به افغانستان همسایه مقامات توجیکستان را نگران کرده است. علاقه نظارت در مرزهای توجیکستان پرزور شده. همکنون افرادی که از سفر این سه کشور به توجیکستان برمیگردند احتمالاً زیر کرانتین قرار بگیرند. در توجیکستان یگان حادثه گرفتاری به ویروس ثبت نشده است، ولی سازمان جهانی تندرستی از همه دولت‌های جهان دعوت کرده است که به پاندمی یا سرایت سرتاسری ویروس در جهان آماده باشند. کاومرسیاتو گزارش می‌دهد. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش دیروز در شهر ژنو با رهبران سازمان جهانی بهداشت واخورده راه‌های مقاومت با ویروس نو را ارزیابی کردند. در پی ملاقات دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت هنوز هم امکانی زیر نظارت درآوردن بیماری وجود دارد تا از پیامد وزنی آن به وضع بهداشت و اقتصاد سراسری جلوگیری به عمل آید. او گفت که همه کشورها باید به مقاومت به این بیماری با احترام حقوق بشر و جلوگیری از تحقیر بیماران تلاش ورزند. در همین حال رسانه‌های چین گزارش می‌دهند که روز دوشنبه به قول کمیسیون ملی بهداشت چین 24,000 نفر از سرایت کرونا نو معالجه یافته از شفاخانه‌ها رها شدند. گروه اولی شفا یافتگان که بیش از 700 نفر بود روز یکشنبه از بیمارستان‌ها رخصت گردیدند. سرایت بیماری کرونا ویروس مسئله تازگی محیط زیست و ضرورت پاکیزگی انسان را نشان می‌دهد. هفته روان یک عده کارخانه‌های چین که با اشاره به سرایت کرونا ویروس موقتا بسته بودند دوباره به فعالیت آغاز کردند. حکومت چین با مقصد تشویق کارخانه‌ها به احیای استحصالات 300 میلیارد یوان اختصاص داده است که برابر با تخمیناً 42.6 میلیارد دلار است. روز دوشنبه مقامات چین ابراز داشتند که در این کشور باز هم 583 سرایت کرونا ویروس تصدیق شده، 71 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. دیروز در مسکو وزیر کارهای خارجی توجیکستان با همتای روسی خود سرگئی لاوروف دیدار و گفتگو کرد. سفر مقامداران بلندپایه توجیک را به روسیه بیشتر از همه صدها هزار مهاجر اخراج شده با امید شنیدن خبری عفو دوباره پیگیری میکنند. ولی ظاهرا این دفعه نیز مسئله عفو تکراری مهاجران دپورت شده ناروشن ماند، زیرا سیراجدین محردین و سرگئی لاوروف ضمن نشست خبری از این موضوع یاد نکردند. سیراجدین محردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان پس از ملاقات با همتای روسی خود سرگئی لاورو گفت که تجارت میان دو کشور در حال گسترش است اما متناسب نیست. دو وزیر روز 24 فوریه در شهر مسکو مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه از جمله وضع مهاجران تاجیک را بررسی کردند. ما رشد تجارت میان دو کشور را ذکر کردیم. همزمان به نامتناسبی در صادرات و واردات میان دو کشور توجه ظاهر نمودیم. اشاره محردین به زیاد بودن واردات محصولات روسیه به تاجیکستان و کم بودن صادرات مال تاجیکستان به روسیه است. سال 2019 روسیه به تاجیکستان به مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار مال فروخته از تاجیکستان با ارزش 44 میلیون دلار محصولات خریده است. روسیه تامین کننده اساسی تاجیکستان با نفت و گاز است و تاجیکستان به روسیه اساساً محصولات کشاورزی می فروشد. سرگئی لاورو وزیر کارهای خارجی روسیه در نشست خبری مشترک به این مسئله دخل کرد و گفت در ملاقات مسئله بهتر کردن شرایط کار شرکت‌های روسیه در تاجیکستان و هم شرکت‌های تاجیکستان در روسیه بررسی شده است. دیپلمات‌های روس در گذشته شکایت کردند که
шароит барои кори ширкатҳои Русия дар Тоҷикистон ногувор шудааст. барои сабук кардани воридоти маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон, корҳо ҷиҳати роҳандозии низоми сабуки назорати гумрукӣ ва ё долони сабз дар арафаи анҷомёбист. мо ба мувофиқа расидем ки барои сохтмони маркази хариди яклухт ва тақсимоти маҳсулоти кишоварзӣ дар Тоҷикистон чораҳои иловагӣ андешем. вазири умури хориҷии Русия дар бораи яке аз масоили дарднок муҳоҷирати кории тоҷикон ба кишвараш ҳам суҳбат кард. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон моҳи апрели соли 2019 аз ҳамтои руси худ Владимир Путин хоста буд муҳоҷирони ихроҷшудаи тоҷикро афв кунад то ҳаққи бозгашт ва кор дар Русияро дубора пайдо кунанд. Русия кишвари аслии муҳоҷирпазир аз Тоҷикистон аст ва бино ба гузоришҳои гуногун то 1 миллион нафар аз тоҷикон дар онҷо кору иқомат мекунанд. муҳоҷирони тоҷик аз нақзи ҳуқуқ, азияту озор дар кӯчаҳо аз тарафи маъмурони пулиси Русия шикоят мекунанд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ки дар фикри муҳоҷирон ҳастанд. ҷониби Русия озору азияти онҳоро рад мекунад. шодмониятин буд. вазирони кори хориҷии Тоҷикистону Русия ба мавзӯи беҳбуди шароити кори муҳоҷирони тоҷик дахл карданд, вале маълум нест ки онҳо ба азият шудани маҳбусони тоҷик дар зиндонҳои Русия таваҷҷӯҳ карданд ё не. наздикони 2 маҳбуси тоҷик даъво мекунанд ки кормандони зиндони Мордовия фарзандони онҳоро шиканҷа медиҳанд. ба гуфтаи пайвандон, чунин муносибат боис шудааст ки маҳбусон қасди худкушӣ кунанд. қаблан маҳбусони дигари тоҷик низ аз бадрафтории кормандони зиндони мазкур шикоят доштанд. матлаби сарвинӯзи Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло дар ҳамин бора аст, вале хотиррасон мекунам ки гузориш аксои даҳшатовар дорад. 6 солаи маҳкамаи намиҷа иш дар 4-5 моҳ мехешидага. ин модар мегӯяд нисбати фарзанди маҳбусаш дар зиндони Мордовияи Русия бадрафториву шиканҷа сурат гирифтааст. Мир Муҳаммад Шералиев 6 соли пеш дар Русия зиндонӣ шуда, ба иддаои модараш 5 моҳи пеш барои вайрон кардани қоидаи дохили зиндон ба утоқи ҷаримавӣ андохта шуд. писари мо аз ҷонашон сер шуда, худро куштанӣ шуда, венаҳояшонро буриданд. модари Мир Муҳаммад мегӯяд бархурд бо писараш бояд одилона бошад ва ӯ дар доираи қонун ҷазои худро адо кунад. ҳамаро ма савол додум, мега ки 10-15 рӯз зиёд то 2 моҳ мумкин нест зиёдатш. Зиёдш мумкин нест. И 6 моҳагӣ рафтест ё маҳкама дар онҷо. давлатёр ҳам мегӯяд бародари ӯ Алиҷон Сафаров низ айни сарнавишти Мир Муҳаммадро дорад. онҳо ҳам 5 моҳи пеш аксҳои бародари худро тавассути адвокат дастрас карданд ки дастҳояшро бо талоши худкушӣ буридааст. аз ҷонашон сер шидиянд. коргарони ҳамон зиндон маҳбус инора ғам медодиянд. ҷонбезоршан ба ҳамин ҳол хушона расондиянд. ба гуфтаи бародараш, Алиҷон ронандаи таксӣ буд ва соли 2017 барои нигоҳ доштани ғайриқонунии маводи мухаддир боздошту зиндонӣ шуд. апам рафта буд, намонда буданша дромаданӣ. надид пердачарам қабул накарданд. гуфтанд вай изолятор дай, мумкин нест пердач гирифтанд. дар қисми навбадории муассисаи ислоҳии рақами 22 Мордовияи Русия дар як тамоси телефонӣ тасдиқ карданд ки бо чунин номунасаб зиндонӣ адои ҷазо мекунад. вале онҳо шиканҷа шудани маҳбусони тоҷикро рад карданд. агар ин воқеият медошт, онҳоро аз инҷо мебурданд. дар намояндагии Тоҷикистон дар Русия гуфтанд, қазияи Мир Муҳаммад Шералиевро пайгирӣ доранд ва бори охир ба раҳбарияти ин зиндон ҳафтаи пеш нома ирсол кардаву ҳанӯз посух нагирифтаанд. аммо дар ин намояндагӣ гуфтанд, дар бораи Алиҷон Сафаров ҳеҷ шикояте дарёфт накардаанд. мо аризаи ҳамсараша гирифта будем. аз аввал ҳамсараш навишта буд мудособиро малоҳат. ин худи моҳи октябр буд. дар гирифтани ами ариза мо дидем ки вазъият камтарак мураккабтар аст. фақат мушкил дар сари ами Шералиев буд. балки мо ду тарафан вай кардан омаданд. дигаро ҳамон мегӯянд ягон хай мушкилӣ надорем, ягон чӣ надорем. дар зиндонҳои Русия беш аз 10 000 шаҳрванди Тоҷикистон нигаҳдорӣ мешаванд. аз шароити нохуби онҳо зуд гузоришҳо нашр мешавад. бар асоси омори расмӣ наздик ба 500 000 шаҳрванди Тоҷикистон барои кор ҳамасола ба Русия мераванд. оморе ки ҷониби Русия беш аз 1 миллион нафар арзёбӣ мекунад.
بینندگان عزیز توجه کنید با اعلان بخش توجیکی رادیو ازودی در روز انتخابات پارلمانی تصمیم دارد 3 برنامه نیم ساعته خبری را پیشنهاد شما نماید. اگر شما روز یکم و دوم مارس به بخش‌های مستقیم در ازودی ویدیو بپیوندید امکان خواهید داشت که از جریان برگزاری انتخابات در تاجیکستان آگاه شوید. ما از مسکو و سنت پترزبورگ و یکاترینبورگ نیز گزارش‌های مستقیم خواهیم داشت. اگر شما از زمان برگزاری انتخابات عکس و یا ویدیو میگیرید لطفاً با ما نیز بفرستید. شما برنامه خبری رادیو ازودی رو تماشا دارید. حالا رو می‌آوریم به موضوع انتخابات پارلمانی در تاجیکستان که تا برگزاری آن روزهای به شمار مانده است. در قطار دیگر ساکنان کشور لولی‌های تاجیکستان نیز برای شرکت در انتخابات دعوتنامه گرفتند. در اکثر ناحیه‌هایی که لولی‌ها محل زیست خود را دارند در مجلس‌های محلی از این مردم توجیکان نمایندگی میکنند. هرچند در صحبت با رادیو صوفی لولی‌ها گفتند خیلی میخواهند از نفران خودشان در پارلمان وکیل داشته باشند. لولی‌های دهه شاداب ناحیه ورزاب میگویند آمادند روز انتخابات پارلمانی 1 مارس پای صندوق‌های رای رفته و وکیل خود را انتخاب کنند. اما این تصمیمشان در حالی است که هنوز نمیدونند نامزد با وکیلی پارلمان در منطقهشان کیست و با چه برنامه‌ای وارد معرکه انتخاباتی شده است. директори мактаб барои интиқоб буд оварда. Давлатнома барои интиқоб буд оварда. ҳоле аку намедонам интиқобота баъд маълум мешуда онҷо. вақти саатш бихай мерем партия оч. менависем чикор мекунем баъд ҷудо гам мезанам. аксари кули аҳолии қобили деҳаи раи шодоб ки тақрибан 200 нафаранд хабарномаи ширкат дар интихоботи парлумониро дарёфт карданд. номзадҳо ба парлумон ва маҷлисҳои маҳаллӣ ба онҳо вон нахӯрданд, вале лӯлиҳо умед доранд ки номзадҳо ҳатман ба суроғашон меоянд. мисолига бинаи раҳо язрака он роҳи ки болояй вай раҳо эҳсос кардан накудака кандагияй пасобаландш бисёрака инаи ҷа муср астака мусре яна кардан накудака тоза кардан накудай мо депутат ки охир кардем ҳатман ин гапро гуфта накудака. омодагии лӯлиҳои деҳаи шодоби Варзоб ба интихоботи парлумонӣ дар ҳолест ки тасаввурашон дар бораи парлумон зиёд маҳдуд аст. фақат медонанд ки дар ин маърака бояд иштирок кард ва ба тарафдории касе овоз дод. дар бораи ҳизбо ки ҳече намедонем ки чи кадом ҳизба чия ки шо аку намедонем. лӯлиҳои деҳаи шодоб мегӯянд тақрибан дар ҳамаи интихоботҳо фаъолона иштирок мекунанд, аммо ҳеҷ гоҳ номзади кадом ҳизбе бо онҳо мулоқот накардааст. онҳо мегӯянд ҳоло фурсате расидааст ки лӯлиҳо низ агар дар маҷлисҳои маҳаллӣ намояндаи худро медоштанд ба мушкилоташон расидагӣ бештар мешуд. мехоҳем хеле чӣ ба намехоҳем лекин нестанд аку аи тараф аз солҳои мисол 95-96 хеле гирем камтар халқи сустар буд. ҳозир шукрона олло қариб 80% мактаб мехонанд, дар ҷамъият ёрдамашон мерасанд. ина шукрона олло ина ин бозори кошониён ина ин раҳошан ними халқи мо асфалт кор мекарданд. ха ина теплотрасода кор карда содиянд. лӯлиҳо дар деҳаи шодоб ва ё чағатҳои собиқи ноҳияи Варзоб тақрибан 70 сол қабл маскун шуданд. ҳоло тақрибан 200 хонавода ҳастанд. бар изофаи касби бобоӣ манбаи аслии даромадашон мисли ҳазорҳо хонаводаи тоҷикистонӣ аз муҳоҷирати меҳнатӣ аст. و حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار واردات محصولات ساختمانی را به آسایشگاه‌های زمرد در اصفهان و شوانبری در حصار از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. OCCRP یا برنامه گزارشگری درباره جرایم سازمان یافته و فساد ماه دکامبر سال گذشته گزارش داد که این آسایشگاه‌ها به شرکت‌های خانواده پرزیدنت تاجیکستان تعلق دارند. این خبری آخری برنامه امروز بود. تشکر از یکایک شما برای همراهی. تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز شما میتوانید خبرهای تازه را از وبسایت رادیو ازودی بخوانید. گزارش‌های روز چون همیشه در ازودی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشوند. من صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر خواهم بود. فردا خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.